Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Heti TV's foreign language news broadcast. My name is Peter Gardosh, and first for the news in English. Senior officials from the Military Prosecutor's Office have warned in recent weeks that the judicial reform, part of which passed its first reading on Monday evening, could lead to the prosecution of senior military officers or high-ranking political officials in European courts, as Kam Public Broadcaster reported. At Tuesday's closed session of the Constitution, Law and Justice Committee, Mossad legal advisors, the Shabak Internal Security Service, the Israel Defense Forces Military Prosecutor General, and senior officials from the Justice Ministry dealing with international law joined the list of warnings. According to the principle of the Hague Tribunal, criminal proceedings are only brought if the state in question is not capable of investigating them independently. A necessary condition to prevent such investigations is that the country has an independent and professional legal system. Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu may visit Ukraine in the near future and meet with President Volodymyr Zelensky, as Israel Hayom reports, based on talks with officials. The officials confirmed that the visit is still under consideration, although the Prime Minister's office declined to comment on the matter. Since the outbreak of the Russian-Ukrainian war, Netanyahu has generally taken a cautious approach, which he maintained until his return to power. However, since taking office again, he has repeatedly stressed that Israel would consider supplying Ukraine with weapon systems, and even endorsed Foreign Minister Eli Cohen's visit to Kyiv last week. It was almost a year ago, at dawn on the 24th of February, that Vladimir Putin announced that he had ordered a special military operation in the Donetsk region. The Russian president was quite specific in saying that he had no plans to invade Ukraine, but would seek to denazify and demilitarize it. Almost immediately after the war began, Ukraine began to call up reservists for service as part of its operational staff. The call-up was open to reservists between the ages of 18 and 60, officers, non-commissioned officers, and demobilized soldiers. No one expected the war to drag on like this. The Ukrainians are now forcibly conscripting, the Russians are mobilizing. According to the objective sources, at least 12,000 civilians, including 500 children, have been killed since the war began, and approximately 150,000 Ukrainian soldiers and roughly 175,000 Russian soldiers have died. The European Union, meanwhile, is trying for a 10th package of sanctions, but Putin's earlier statement suggests that the Russian economy will not be greatly weakened by sanctions. So far, no one sees an end to the war. The U.S. Embassy in Berlin informed German Vice-Chancellor Robert Habeck on the 23rd of February 2022, the day before Russia's war against Ukraine was due to begin, that the attack would start the following day, a fact made public by the politician himself. The Vice-Chancellor and Economics Minister said in a German news magazine that he had received visitors from the U.S. Embassy in the early evening of the 23rd of February 2022. They informed him about their preparations for the attack the next day. I received a dossier saying that the blood cans had been hauled, the missile launchers loaded, the vehicles marked, and the troops were clearly heading for the border, said Robert Habeck. Based on the material, it was clear that the war was starting and would become a bitter reality, the Green politician said. Now, Russian President Vladimir Putin has revoked a 2012 decree that recognized Moldova's sovereignty over the future of the Transnistrian region. The decree, issued 11 years ago, outlined Moscow's foreign policy and obliged Russia, which then had even closer ties to the European Union and the United States, to find a way to resolve the issue on the basis of a respect for the sovereignty, territorial integrity, and neutral status of the Republic of Moldova when determining the special status of the region concerned. According to the Kremlin website, the decision was taken in order to ensure Russia's national interests in the context of profound changes in international relations, end of quote. Alexandru Aflencea, the Moldovan chairman of the Transnistrian Zone Monitoring Committee, said the withdrawal only applied to the region concerned and did not mean that Putin was also invalidating Moldova's sovereignty. The one-year anniversary of the war makes it all the more important that we remain united, said U.S. President Joe Biden at the Nine Nations Cooperation Summit in Bucharest. The two hosts of the event, Polish President Andrzej Duda and Romanian President Klaus Iohannis, welcomed the U.S. President and NATO Secretary General Jens Stoltenberg as special guests. The U.S. leaders said the conflict in Ukraine is not only about freedom for Ukrainians, but also about freedom for democracy across Europe and around the world. Leaders around this table have repeatedly stepped up to reaffirm their shared commitment to these values, he added. He said they would continue to be steadfast in their support for Ukraine. Biden then said that NATO's Article 5
is a shared commitment, and the United States will defend the alliance as a whole. And finally, for the weather, the weekend could be generally cloudy with scattered showers. In certain places of Hungary, a cold front is also expected to arrive, which could increase winds. By Sunday, clouds will have cleared and the winds will decrease. The temperatures will average around -1 to +10 degrees Celsius in the morning and 3 to 6 degrees Celsius in the afternoon hours. For further information, please visit our websites at www.hettytv.com or broyerpress.com. So much for the news in English, and now we continue with the news in German. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Gardosch und nun zu den Nachrichten auf Deutsch. Hochrangige Beamte der Militärstaatsanwaltschaft haben in den letzten Wochen davor gewarnt, dass die Justizreform, die am Montagabend in erster Lesung verabschiedet wurde, dazu führen könnte, dass hochrangige Militäroffiziere oder politische Beamte vor europäischen Gerichten angeklagt werden, berichtete der israelisch-öffentlich-rechtliche Rundfunk Kan. In der nicht öffentlichen Sitzung des Verfassungs-, Rechts- und Justizausschusses am Dienstag schlossen sich Rechtsberater des Mossad, des internen Sicherheitsdienstes Shabak, der Generalstaatsanwaltschaft, der israelischen Streitkräfte und hohe Beamte des Justizministeriums, die sich mit internationalem Recht befassen, der Liste der Warnungen an. Nach dem Grundsatz des Haager Tribunals wird ein Strafverfahren nur dann eingeleitet, wenn der betreffende Staat nicht in der Lage ist, eigenständig zu ermitteln. Eine notwendige Voraussetzung für Verhinderung solcher Ermittlungen ist, dass das Land über ein unabhängiges und professionelles Rechtssystem verfügt. Israelischer Premier Benjamin Netanyahu könnte in naher Zukunft die Ukraine besuchen und mit Präsident Volodymyr Zelensky zusammentreffen, berichtet Israel Hayom unter Berufung auf Gespräche mit Beamten. Die Beamten bestätigten, dass der Besuch noch in Erwägung gezogen wird, obwohl das Büro des Premierministers es ablehnte, die Angelegenheit zu kommentieren. Seit dem Ausbruch des russisch-ukrainischen Krieges hat Netanyahu im Allgemeinen eine vorsichtige Haltung eingenommen, die er bis zu seiner Rückkehr an die Macht beibehielt. Seit seinem erneuten Amtsantritt hat er jedoch wiederholt betont, dass Israel die Lieferung von Waffensystemen an die Ukraine in Betracht ziehen würde und hat sogar den Besuch von Außenminister Eli Cohen in Kiew in der vergangenen Woche unterstützt. Vor fast einem Jahr im Morgengrauen des 24. Februar gab Wladimir Putin bekannt, dass er eine spezielle Militäroperation in der Region Donetsk angeordnet habe. Der russische Präsident erklärte ausdrücklich, dass er nicht vorhabe, in die Ukraine einzumarschieren, sondern sie entnazifizieren und entmilitarisieren wolle. Fast unmittelbar nach Kriegsbeginn begann die Ukraine mit der Einberufung von Reservisten für den Dienst in ihrem Einsatzstab. Die Einberufung galt für Reservisten zwischen 18 und 60 Jahren, Offiziere, Unteroffiziere und demobilisierte Soldaten. Niemand hat erwartet, dass sich der Krieg so lange hinziehen würde. Die Ukrainer werden zwangsrekrutiert, die Russen mobilisieren. Objektiven Quellen zufolge wurde seit Beginn des Krieges mindestens 12.000 Zivilisten, darunter 500 Kinder, getötet und etwa 150.000 ukrainische und 175.000 russische Soldaten sind gefallen. Die Europäische Union bemüht sich unterdessen um ein 10. Sanktionspaket, aber Putins frühere Äußerungen deuten darauf hin, dass die russische Wirtschaft durch die Sanktionen nicht wesentlich geschwächt wird. Bislang sieht niemand ein Ende des Krieges. Die US-Botschaft in Berlin informierte den deutschen Vizekanzler Robert Habeck am 23. Februar 2022, einen Tag vor Beginn des russischen Krieges gegen die Ukraine, dass der Angriff am folgenden Tag beginnen würde. Eine Tatsache, die der Politiker selbst öffentlich machte. Der Vizekanzler und Wirtschaftsminister sagte in einem deutschen Nachrichtenmagazin, er habe am frühen Abend des 23. Februar 2022 Besuch aus der US-Botschaft erhalten. Diese hätten ihn über die Vorbereitungen für den Anschlag am nächsten Tag informiert. Ich erhielt ein Dossier, aus dem hervorging, dass die Blutkonserven aufgetaut, die Raketenwerfer geladen, die Fahrzeuge markiert und die Truppen eindeutig auf dem Weg zur Grenze waren, so Robert Habeck. Anhand des Materials war klar, dass der Krieg beginnt und zur bitteren Realität wird, so der grüne Politiker. Der russische Präsident Wladimir Putin hat ein Dekret aus dem Jahr 2012 widerrufen, mit dem die Souveränität der Republik Moldau über die Zukunft der transnistrischen Region anerkannt wurde. Das vor 11 Jahren erlassene Dekret umriss die Außenpolitik Moskaus und verpflichtete Russland, das damals noch enge Beziehungen zur Europäischen Union und den Vereinigten Staaten unterhielt, bei der Festlegung des Sonderstatus der betreffenden Region einen Weg zu finden, die Frage auf der Grundlage der Achtung der Souveränität, der territorialen Integrität und des neutralen Status der Republik Moldau zu lösen.
Der Kreml-Website zufolge wurde die Entscheidung getroffen, um die nationalen Interessen Russlands im Kontext der tiefgreifenden Veränderungen in den internationalen Beziehungen zu wahren. Alexandru Flencea, der moldauische Vorsitzende des Überwachungsausschusses für die transnistrische Zone, erklärte, der Entzug gelte nur für die betroffene Region und bedeute nicht, dass Putin auch die Souveränität der Republik Moldau aufhebe. Der einjährige Jahrestag des Krieges macht es umso wichtiger, dass wir geeint bleiben, sagte US-Präsident Joe Biden auf dem Kooperationsgipfel der 9 Nationen in Bukarest. Die beiden Gastgeber der Veranstaltung, der polnische Präsident Andrzej Duda und der rumänische Präsident Klaus Iohannis, begrüßten den US-Präsidenten und NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg als besondere Gäste. Der US-amerikanische Regierungschef erklärte, dass es bei dem Konflikt in der Ukraine nicht nur um die Freiheit der Ukraine gebe, sondern auch um die Freiheit der Demokratie in ganz Europa und in der Welt. Die Staats- und Regierungschefs an diesem Tisch haben wiederholt ihr gemeinsames Engagement für diese Werte bekräftigt, fügte er hinzu. Er sagte, sie würden die Ukraine auch in Zukunft unbeirrt unterstützen. Biden sagte dann, dass Artikel 5 der NATO eine heilige Verpflichtung sei und die Vereinigten Staaten das Bündnis als Ganzes verteidigen würden. Und schließlich zum Wetter. Am Wochenende könnte es allgemein bewölkt sein, stellenweise mit vereinzelten Wolken. Außerdem wird mit dem Eintreffen einer Kaltfront gerechnet, die den Wind verstärken könnte. Am Sonntag wird sich die Bewölkung auflösen und der Wind abnehmen. Die Temperaturen werden im Durchschnitt bei -1 bis +10 Grad am Morgen und zwischen 3 und 6 Grad am Nachmittag liegen. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.hettitv.com sowie www.breuerpress.com. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und nun zu den Nachrichten auf Französisch. Bonjour à tous et bienvenue à HettitV. Je m'appelle Peter Gardosch et ce sont les titres en français. Selon un reportage du radiodiffuseur public Cannes, ces dernières semaines, des hauts responsables du parquet militaire ont averti que la réforme judiciaire dont une partie a été adoptée en première lecture lundi soir pourrait entraîner la poursuite des officiers militaires supérieurs ainsi que des autres responsables politiques devant des tribunaux européenne. Mardi, lors d'une séance à huis clos de la Commission de la Constitution, du droit et de la justice, les conseillers juridiques du Mossad, le service de sécurité intérieure Shabak, le procureur général militaire des forces de défense israéliens et des hauts fonctionnaires du ministère de la Justice chargés du droit international ont rejoint le cercle des personnes émettant ces avertissements. Selon le principe du tribunal de La Haye, des poursuites pénales sont engagées si l'État en question n'est pas en mesure de mener des enquêtes de manière indépendante. Une condition nécessaire pour empêcher de telles enquêtes est que le pays dispose d'un système juridique indépendant et compétent. Selon le quotidien Israël Hayom, qui s'appuie sur des entretiens avec des personnalités publiques, le Premier ministre Benjamin Netanyahou pourrait se rendre en Ukraine dans un avenir proche pour y rencontrer le président Volodymyr Zelensky. Des responsables ont confirmé que l'éventualité de cette visite était encore en phase d'examen, bien que le bureau du Premier ministre se soit refusé à tout commentaire. En effet, depuis le déclenchement de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, M. Netanyahou a généralement adopté une approche prudente qu'il a gardée jusqu'à son retour au pouvoir. Toutefois, depuis qu'il a repris les fonctions de Premier ministre, il a indiqué à plusieurs reprises qu'Israël envisagerait de fournir à l'Ukraine des systèmes d'armes et a également approuvé la visite du ministre des Affaires étrangères, Eli Cohen, à Kiev la semaine dernière. Il y a exactement un an, le 24 février, à l'aube, Vladimir Poutine a annoncé qu'il avait ordonné une opération militaire spéciale dans la région de Donetsk. Le président russe a dit plus précisément qu'il n'avait pas l'intention d'envahir l'Ukraine, mais qu'il chercherait à la dénazifier et à la démilitariser. Presque immédiatement après le début de la guerre, l'Ukraine a commencé à appeler des réservistes pour les intégrer à son dispositif opérationnel. Les réservistes âgés de 18 à 60 ans ont été appelés, les officiers, les sous-officiers et les soldats démobilisés. Personne ne s'attendait à ce que la guerre dure aussi longtemps.
Aujourd'hui, les Ukrainiens procèdent à des enrôlements forcés et les Russes à des mobilisations. Depuis le début de la guerre, des sources objectives estiment qu'au moins 12 000 civils, dont 500 enfants, ont été tués, qu'environ 150 000 soldats ukrainiens et quelques 175 000 soldats russes sont morts. L'Union européenne, quant à elle, tente de mettre en place un 10e train de sanctions, mais les déclarations faites auparavant par le président Poutine laissent penser que l'économie russe ne sera pas considérablement affaiblie par ces sanctions. Jusqu'à présent, personne ne voit la fin de la guerre. L'ambassade des États-Unis à Berlin a informé le vice-chancelier allemand Robert Habeck le 23 février 2022, la veille du début de la guerre de la Russie contre l'Ukraine, que l'attaque commencerait le lendemain, un fait rendu public par le responsable politique lui-même. Le vice-chancelier et ministre de l'économie a expliqué dans un magazine d'information allemand qu'il avait reçu des visiteurs de l'ambassade des États-Unis en début de soirée de ce 23 février 2022. Ces dernières l'ont informé des préparatifs de l'attaque du lendemain. J'ai reçu un dossier indiquant que les boîtes de sang avaient été décongelées, les lance-missiles chargés, les véhicules marqués et que les troupes se dirigeaient visiblement vers la frontière, a précisé Robert Habeck. Sur la base de ces dossiers, il était clair que la guerre éclaterait pour devenir une réalité amère, a ajouté le responsable politique des Verts. Le président russe Vladimir Poutine a révoqué un décret datant de 2012 qui, dans le cadre de la régulation de la région de Transnistrie, reconnaissait la souveraineté de la Moldavie. Publié il y a 11 ans, ce décret décrivait la politique étrangère de Moscou, avec notamment des relations plus étroites avec l'Union européenne et les États-Unis. Dans ce cadre, la Russie s'est engagée à trouver un moyen de résoudre la question de la détermination du statut spécial de la région concernée sur la base du respect de la souveraineté, de l'intégrité territoriale et du statut de neutralité de la République de Moldavie. Selon le site web du Kremlin, cette décision a été prise afin de garantir les intérêts nationaux de la Russie dans le contexte des profonds changements dans les relations internationales. Alexandru Flencea, président moldave du comité de surveillance de la commission du contrôle conjoint de la zone de sécurité autour de la Transnistrie, a déclaré que ce retrait ne s'appliquait qu'à la région concernée et qu'il ne signifiait pas que M. Poutine a invalidé également la souveraineté de la Moldavie. Le premier anniversaire de la guerre rend d'autant plus important le fait que nous restions unis, a indiqué le président américain Joe Biden à Varsovie lors du sommet des 9 de Bucarest. Les deux hôtes de l'événement, le président polonais Andrzej Duda et le président roumain Klaus Iohannis, ont accueilli le président américain et le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, en tant qu'invités spéciaux. Le dirigeant américain a souligné que le conflit en Ukraine ne concernait pas seulement la liberté des Ukrainiens, mais également la liberté de la démocratie en Europe et dans le monde. Les dirigeants réunis autour de cette table sont intervenus à plusieurs reprises pour réaffirmer leur attachement commun à ces valeurs, a-t-il ajouté. Il a ensuite déclaré que les États-Unis continueraient à soutenir fermement l'Ukraine. M. Biden a ensuite précisé que l'article 5 de l'OTAN constituait un engagement sacré et que les États-Unis défendraient l'alliance dans son ensemble. Et finalement, pour le météo, à la fin de la semaine, le ciel sera le plus souvent nuageux avec par endroits quelques éclaircies. Une vague de froid arrivera également sur notre territoire en apportant un vent vif. Dimanche, les nuages se disperseront partout dans le pays. L'intensité du vent diminuera également. Les températures moyennes évolueront entre -1 et 10 degrés le matin et entre 3 et 6 degrés dans l'après-midi. Pour encore plus d'actualités, visitez nos sites internet attv.com et broyapresse.com. Merci de votre attention et maintenant, les nouvelles en espagnol. Buenas noches, damas y caballeros, y bienvenidos al programa de noticias en idiomas extranjeros de TTV. Mi nombre es Peter Gardos y estas son las noticias en español.
Altos cargos de la Fiscalía Militar han advertido en las últimas semanas de que la reforma judicial, parte de la cual fue aprobada en primera instancia el lunes por la noche, podría conducir al procesamiento de altos mandos militares o funcionarios políticos de alto rango en tribunales europeos, informó la emisora pública CAN. En la sesión a puerta cerrada del martes de la Comisión de Constitución, Derecho y Justicia, asesores jurídicos del Mossad, el Servicio de Seguridad Interna Shabak, el fiscal general militar de las Fuerzas de Defensa de Israel y altos funcionarios del Ministerio de Justicia encargados del derecho internacional se sumaron a los que han llamado la atención. Según el principio del Tribunal de la Haya, solo se incoan procedimientos penales si el Estado en cuestión no es capaz de investigarlos de forma independiente. Una condición necesaria para evitar tales investigaciones es que el país cuente con un sistema jurídico independiente y profesional. El primer ministro Benjamin Netanyahu podría visitar Ucrania en un futuro próximo y reunirse con el presidente Volodymyr Zelensky, informa Israel Hayom, basándose en conversaciones con funcionarios. Los funcionarios confirmaron que la visita está todavía en estudio, aunque la oficina del primer ministro declinó hacer comentarios sobre el asunto. Desde el estallido de la guerra entre Rusia y Ucrania, Netanyahu ha adoptado en general un enfoque prudente que mantuvo hasta su regreso al poder. Sin embargo, desde que volvió a asumir el cargo, ha insistido repetidamente en que Israel consideraría la posibilidad de suministrar a Ucrania sistemas de armamento e incluso respaldó la visita del ministro de Asuntos Exteriores, Eli Cohen, a Kiev la semana pasada. Fue hace apenas un año al amanecer del 24 de febrero cuando Vladimir Putin anunció que había ordenado una operación militar especial en la región de Donetsk. El presidente ruso fue bastante específico al decir que no tenía planes de invadir Ucrania, sino que trataría de desnazificarla y de militarizarla. Casi inmediatamente después del comienzo de la guerra, Ucrania empezó a llamar a filas a reservistas para que formaran parte de su personal operativo. La convocatoria estaba abierta a reservistas de entre 18 y 60 años, oficiales, suboficiales y soldados desmovilizados. Nadie esperaba que la guerra se prolongara tanto. Los ucranianos reclutan a la fuerza, los rusos se movilizan. Según fuentes objetivas, desde el inicio de la guerra han muerto al menos 12.000 civiles, entre ellos 500 niños y aproximadamente 150.000 soldados ucranianos y unos 175.000 soldados rusos. La Unión Europea, por su parte, está intentando un 10º paquete de sanciones, pero las declaraciones anteriores de Putin sugieren que la economía rusa no se verá muy debilitada por las sanciones. De momento, nadie ve el final de la guerra. La Embajada de los Estados Unidos en Berlín informó al vicecanciller alemán Robert Habeck el 23 de febrero de 2022, un día antes del inicio de la guerra de Rusia contra Ucrania, de que el ataque comenzaría al día siguiente, hecho que hizo público el propio político. El vicecanciller y ministro de Economía declaró en una revista de noticias alemana que había recibido visitas de la embajada estadounidense a primera hora de la tarde del 23 de febrero de 2022. Le informaron sobre los preparativos del atentado el día siguiente. Recibió un dossier que decía que las latas de sangre habían sido descongeladas, los lanzamisiles cargados, los vehículos marcados y las tropas se dirigían claramente hacia la frontera, declaró Robert Habeck. Basándose en ese material, estaba claro que la guerra estaba empezando y que se convertiría en una amarga realidad, afirmó el político de los Verdes. El presidente ruso Vladimir Putin ha revocado un decreto de 2012 que reconocía la soberanía de Moldavia sobre el futuro de la región de Transnistria. El decreto, emitido hace 11 años, trazaba la política exterior de Moscú y obligaba a Rusia, que entonces estrechaba aún más sus lazos con la Unión Europea y los Estados Unidos, a encontrar la manera de resolver la cuestión sobre la base del respeto a la soberanía
la integridad territorial y el estatus neutral de la República de Moldavia y la hora de determinar el estatus especial de la región en cuestión. Según el sitio web de Kremlin, la decisión se tomó para garantizar los intereses nacionales de Rusia en el contexto de los profundos cambios en las relaciones internacionales. Alexandru Flancea, presidente moldavo del Comité de Supervisión de la zona de Transnistria, declaró que la retirada solo se aplicaba a la región en cuestión y no significaba que Putin invalidara también la soberanía de Moldavia. El primer aniversario de la guerra hace aún más importante que permanezcamos unidos, declaró el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, a la cumbre de cooperación de las 9 naciones celebrada en Varsovia. Los dos anfitriones del evento, el presidente polaco Andrzej Duda y su homólogo romano Klaus Iohannis, dieron la bienvenida al presidente estadounidense y al secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, como invitados especiales. El dirigente estadounidense afirmó que el conflicto de Ucrania no solo afecta a la libertad de los ucranianos, sino también a la libertad de la democracia en Europa y en todo el mundo. Los líderes en torno a esta mesa han dado un paso adelante en repetidas ocasiones para reafirmar su compromiso compartido con estos valores, añadió. Afirmó que seguirán siendo firmes en su apoyo a Ucrania. A continuación, Biden subrayó que el artículo 5 de la OTAN es un compromiso sagrado y que los Estados Unidos defenderá a la alianza en su conjunto. Y finalmente, por el tiempo, el fin de semana podría ser nuboso en general, con nubes dispersas en algunos lugares. También se espera la llegada de un frente frío que podría aumentar los vientos. El domingo las nubes se habrán despejado y los vientos disminuirán. Las temperaturas medias rondarán los menos 1 a 10 grados por la mañana y los 3 a 6 grados por la tarde. Para más noticias, visite nuestras páginas web www.objetitv.com o www.broyerpress.com. Muchas gracias por su atención. Y ahora seguimos con las noticias en hebreo. שלום וערב טוב, כאן ציפי בוכמן וילדבאום עם החדשות בעברית. בכירי התביעה הצבאית הזהירו בשבועות האחרונים כי הרפורמה השיפוטית שחלקה עברה בקריאה ראשונה ביום שני בלילה עלולה להביא להעמדה לדין של קציני צבא בכירים או פקידים פוליטיים בכירים בבתי משפט באירופה, כך דיווח ערוץ כאן. בישיבה הסגורה של ועדת חוקה, חוק ומשפט ביום שלישי, גם יועצים משפטיים מהמוסד, השב"כ, הפרקליט הצבאי הכללי של צה"ל ובכירים העוסקים במשפט הבינלאומי ממשרד המשפטים הצטרפו לאלה שמסרו אזהרות רשמיות. על פי עיקרון, בית המשפט הפלילי בהאג, הליכים פליליים מתבצעים רק אם המדינה הנדונה אינה מסוגלת לחקור שאלה באופן עצמאי. מערכת משפטית עצמאית ומקצועית במדינה היא תנאי הכרחי למניעת חקירות מסוג זה. ראש הממשלה בנימין נתניהו עשוי לנסוע לאוקראינה בעתיד הקרוב ולהיפגש עם הנשיא ולדימיר זלנסקי, כך נודע לישראל היום על סמך שיחות עם גורמים רשמיים. גורמים אלה אישרו שהביקור עדיין אינו בטוח, אם כי בלשכת ראש הממשלה סירבו להגיב על הנושא. מאז פרוץ מלחמת רוסיה-אוקראינה נקט נתניהו בדרך כלל בגישה זהירה, עליה שמר עד שובו לשלטון. עם זאת, לאחר שנכנס שוב לתפקיד, הוא הדגיש שוב ושוב כי ישראל תשקול לספק לאוקראינה מערכות נשק, ואף אישר את ביקורו של שר החוץ אלי כהן בקייב בשבוע שעבר. בדיוק לפני שנה ב-24 בפברואר עם עלות השחר הודיע ולדימיר פוטין כי הוא ראה על מבצע צבאי מיוחד באגן דונייצק. נשיא רוסיה הצהיר שתוכניותיו אינן כוללות את הפלישה לאוקראינה, אך במקביל הוא ישאף לדנאציפיקציה ופירוז. בתחילת המלחמה חיילי מילואים המשתייכים לסגל המבצעי נקראו לשירות באוקראינה באופן מיידי. הוזעקו חיילי מילואים בגילאי 18 עד 60. איש לא ציפה שהמלחמה תימשך זמן כה רב. האוקראינים נאלצים כעת לגייס בכוח וגם הרוסים מגדילים את גודל הצבא. מאז תחילת המלחמה על סמך מקורות אובייקטיביים לפחות 12,000 אזרחים איבדו את חייהם, כולל 500 ילדים וכ-150,000 חיילים אוקראינים וכ-175,000 חיילים רוסים נהרגו. בינתיים האיחוד האירופי כבר מציג את חבילת הסנקציות העשירית, אולם בהתבסס על הצהרותיו הקודמות של פוטין, הכלכלה הרוסית לא תיחלש מאוד מהסנקציות, לפי שעה אף אחד לא רואה את סוף המלחמה.
יום אחד לפני תחילת המלחמה של רוסיה נגד אוקראינה, כבר ב-23 בפברואר 2022, הודיעה השגרירות האמריקאית בברלין לסגן קנצלר גרמניה רוברט האבק כי המתקפה תתחיל למחרת, כך חשף הפוליטיקאי. סגן הקנצלר ושר הכלכלה אמר באוסף שפרסם מגזין חדשות גרמני כי מבקרים הגיעו מהשגרירות האמריקאית בשעות הערב המוקדמות של 23 בפברואר 2022. האנשים הודיעו לו על ההכנות למחרת. קיבלתי תיק שאמר שחיי אדם הופשרו, משגרי הרקטות היו טעונים, כלי הרכב סומנו והכוחות פנו בבירור לגבול, כך אמר רוברט האבק. על סמך החומר היה ברור שהמלחמה תתחיל ותהפוך למציאות מרה, כך אמר הפוליטיקאי מהמפלגה הירוקה. נשיא רוסיה ולדימיר פוטין ביטל צו משנת 2012 שהכיר בריבונותה של מולדובה בנוגע לעתיד הטריטוריה הטרנסניסטרית. הצו שהוצא לפני 11 שנים התווה את מדיניות החוץ של מוסקבה וחייב את רוסיה שבאותה עת ניהלה יחסים קרובים יותר עם האיחוד האירופי וארצות הברית לקבוע את מעמדו המיוחד של האזור ומושפע על בסיס כיבוד הריבונות, שלמות טריטוריאלית ומעמד ניטרלי של הרפובליקה של מולדובה. לפי אתר הקרמלין, ההחלטה התקבלה על מנת להבטיח את האינטרסים הלאומיים של רוסיה בקשר לשינויים העמוקים המתרחשים ביחסים הבינלאומיים. אלכסנדר פלנצ'ה, נשיא ועדת מעקב של אזור טרנסניסטריה במולדובה, הנסיגה חלה רק על האזור ואינה אומרת שפוטין גם חייב לקבל את הריבונות של מולדובה. בשל יום השנה למלחמה כעת חשוב עוד יותר שנמשיך להיות מאוחדים, אמר נשיא ארצות הברית ג'ו ביידן בפסגת שיתוף הפעולה של שיעד בוקרשט בוורשה. שני המארחים של האירוע, נשיא פולין אנדז'י דודה ונשיא רומניה קלאוס יוהניס, קיבלו את נשיא ארצות הברית ג'ו ביידן ומזכ"ל נאט"ו יאנס סטולטנברג כאורחים מיוחדים. לדברי מנהיג ארצות הברית, הקונפליקט באוקראינה הוא לא רק על חירותם של האוקראינים, אלא גם על חופש הדמוקרטיה ברחבי אירופה וברחבי העולם. המנהיגים נקטו במספר צעדים על מנת לחזק את המחויבות המשותפת שלהם לערכים אלו, כך הוסיף. לאחר מכן הוא הכריז שהם המשיכו לתמוך באוקראינה. לאחר מכן ביידן דיבר על כך שסעיף 5 של נאט"ו הוא החלטה קדושה ושארצות הברית תגן על הברית כולה. ועכשיו נעבור תחזית במזג האוויר. במהלך סוף השבוע יהיה בדרך כלל מעונן מאוד, עם אפשרות למזג אוויר בהיר יותר מדי פעם. צפויה גם חזית קרה שבעקבותיה עלולה להתגבר הרוח. עד יום ראשון יתפזרו עננים בכל מקום והרוח תיחלש. טמפרטורות חזויות להיות בין מינוס מעלה ל-10 מעלות בבוקר ובין 3 ל-6 מעלות אחר הצהריים. לחדשות נוספות, אנא בקרו באתרי האינטרנט שלנו, etitv.com או broyerpress.com. עד כאן החדשות, תודה שהייתם איתנו ושיהיה המשך ערב נעים ושבת שלום.